বসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দলানের মাটি গোসাই রে কোন রঙে দিনে দিনে বসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দলানের মাটি গোসাই রে বাঁধিছে ঘর মিছা মিছাই দ্বন্দ্ব বাঁধে গোসাই রে দিনে দিনে বসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দলানের মাটি গোসাই রে হারেরও ঘর খানি চামেরও ছাউনি বন্দে জোড়া হারেরও ঘর খানি চামেরও ছাউনি বন্দে বন্দে তার জোড়া তাহারি তলে ময়ূরা ময়ূরী তাহারি তলে ময়ূরা ময়ূরী শুনলে উড়ায় তারা গোসাই রে দিনে দিনে বসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দলানের মাটি গোসাই রে বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে জৈবন কাল গেল রবে বাল্য না কাল গেল হাসিতে খেলিতে জৈবন কাল গেল রবে আর বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে বৃদ্ধ না কাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে গুরু ভজিব কোন কালে গোসাই রে দিনে দিনে গরুর বাড়িতে ফুলের বাগিচা ফুটিলে সৌরভ ছোটে গরুর বাড়িতে ফুলের বাগিচা ফুটিলে সৌরভ ছোটে আর সুজন দেখিয়া করিও কীর্তি সুজন দেখিয়া করিও কীর্তি মইলে যে জিয়াইতে পারে গোসাই রে দিনে দিনে বসিয়া পড়িবে রঙ্গিলা দলানের মাটি গোসাই রে গোসাই রে Oh my god, this is beautiful. And this is all about manage your body, everything. Right.
So can you tell, like, what is this song about? इसमें एक मेटाफोर यूज किया गया है, दिने दिने होशियार পরিবে রঙিলা দলানের মাটি। जब भी हम कुछ बनाते हैं, जब से उसका बनावट कंप्लीट होता है उसी टाइम से उसका लय शुरू हो जाता है। उसका टाइम सिलेक्ट हो जाता है कि कब उसको गिरना है। वो आप एक जब मकान बनाते हैं, मकान जितना भी वो उसमें पेंट डालो जो भी डालो, लेकिन वो कभी ना कभी उसको गिरना ही है, वो नहीं रहेगा, परमानेंटली नहीं रहेगा। तो हम लोग का जो बॉडी है, शरीर है, ये भी उसी तरह से ही वो क्षय होते जा रहा है, विलय होते जा रहा है। जब मैं पैदा हुआ हूँ उसके बाद से इसका विलय होना शुरू हो गया, डेस्टिनेशन में जाने के लिए वो तैयार है। तो ये पहले से समझना चाहिए। इस बीच में जो आते हैं और जाते हैं, इसके बीच में हम लोग का जो होता है वो काम होता है, कर्मकांड होता है। तो कर्मकांड में हम भटकते रहते हैं, जो काम है वो सिलेक्ट नहीं कर पाते। जो क्या कर मेरा काम क्या है, मैं काम बहुत करता हूँ लेकिन